न्यूज ऑफ क्लारिटी 24 चैनल को आपनको स्वागत। मूल निवासी यूनाइटेड फोरम ओडिशा तरफरु जिला स्तरीय कमिटी गठन समावेश वरिष्ठ नागरिक भवन नयागढ़ ठारे आज 6-7-25 तारिख रविवार दिन उद्यापित करा जायछि। एही सभारे मुख्य अतिथि भावे यूनाइटेड फोरम ओडिशार सभापति विद्याधर देहुरी, अशोक कुमार नायक, आर्तत्राण मल्लिक, प्रताप कुमार दास, सुनीता सरकार, रश्मि प्रभाम नायक एवं देवराज नायक उपस्थित थिले एवं मंच को परिचालना करिथिले क्षीरोद कुमार नायक। एथिरे मुख्य अतिथि आंबेडकर विषय विस्तृत वर्णना करिथिले। दलित अनुसूचित जाति मानकु केपरि बर्बरता सह अमानुषिक भावरे अत्याचार करा जाउची ता पई संविधानर प्रणयन जहा करा जायची से विषय विस्तृत वर्णना मध्य करिथिले। कैरेट न्यूज को स्वागत करुच्ची। आज जो भली भाव नयागढ़ जिले में आमर मूल निवासी यूनाइटेड फोरम तरफ आज कमिटी गठन कला। आज आम प्रतिज्ञा नेबा मूल निवासी यूनाइटेड फोरम मुख्य अध्यक्ष जे कि सभापति आम कि प्रतिज्ञा नेबा आज विषय। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। देखंतु मूल निवासी यूनाइटेड फोरम होउची अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, संख्यालघु एवं महिला मानक पई समग्र राज्य रे लड़ाई करुथुवा एक सशक्त सामाजिक आंदोलन। एणु बाबा साहेब कर विचारधारा एवं महान कारुणिक भगवान तथागत गौतम बुद्धंकर जो विचार अच्छी यह समाज रे पहुँचैबा सह एक समताकामी सृष्टि करने यार मूल लक्ष्य। यह व्यतीत राज्य रे जो जो सामाजिक संगठन गुड़िक कार्य करुछंती विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति पिछड़ा वर्ग महिला मानक ए समस्तंकर समाहार रे किभली मूल निवासी यूनाइटेड फोरम एक सशक्त सामाजिक आंदोलन हो पार एवं सारा ओडिशा रे जागरण आनिबो एवं विशेषकर प्रतिदिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उपरे होउथवा अत्याचार को रोका जाई पारिबो यह होउची यार मूल लक्ष्य। देखंतु जेभली ढंगरे वर्तमान अनुसूचित जाति, जनजाति एवं संख्यालघु उपरे समग्र ओडिशा रे क्रमागत भाव में अत्याचार शोषण और मात्रा बढ़ी बढ़ी चली। यार एकमात्र कारण आम जो आईन रही सांविधानिक विधि व्यवस्था आमर सुरक्षा पाई, आमको सुरक्षित रखापी, आमर अधिकार सुरक्षा पाई प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 बा अनुसूचित जाति जनजाति निर्यातन निवारण आईन। ये आईन भारत वर्ष रे बलवत्तर थिबा सत्वे ताहाकू अधिकारी माने कार्यकारी करूनाहांती एवं जो मनुवादी सरकार माने वर्तमान मुंड टेकिलेनी सारा राज्य रे जो माने प्रत्येक दिन एही वर्ग उपरे कोउठी ना कोउठी प्रच्छद पटरे थाई कि युवक मान को उसके केतेबेले गो सेवा नारे केतेबेले जातियाण भितिरे केतेबेले तांको जमी लुट्रे एमिति विभिन्न कार्य
ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଧୀରେ 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 ଦଳିତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମର ଇତିହାସକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ବାବା ସାହେବ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ 3ଟି ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସଂଗଠିତ ହୁଅ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କର, ଏ ଭିତ୍ତିଭୂମିରୁ ଆମେ ଯଦି ସଂଗଠିତ ହେବା ନାହିଁ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ଭାବରେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମୂଳ ନିବାସୀ ୟୁନାଇଟେଡ ଫୋରମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ସଂଗଠିତ ହେବା ଏବଂ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା ଅଛି ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଧର ଦେଉରୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ଯଦି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଆମର ସେଟା କୋଗା ଅଁଳାପଟରେ ଦଳିତ ତା ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାକୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନା ନାହିଁ? ଏହା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏ ଖବର ଆସିଛି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୂଳ ନିବାସୀ ୟୁନାଇଟେଡ ଫୋରମ ଏହା ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଆଜିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ଏକ ସେନ୍ସିଟିଭ ଇସ୍ୟୁ, ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଇସ୍ୟୁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଢିଲା ରହିଛି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ଏବଂ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇକି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।